Thank you, Rinto. Hello, everyone. Good afternoon. Afternoon, Bang. Great to see you, even from far away. I'm staying in Medan, and you must be in the different place, right? Yes, Bang. It must be spreading all over Indonesia. Actually, I think so. Yeah, I think so. You are not from Balige now, friends, right? It's still online learning, right? Yes, sir. Okay, right. Actually, I'm not as what Pak Rinto say about me is I'm his teacher or lecturer. Actually, I'm his friend, and you will become my friend too in the world of writing. So we are sharing knowledge, and of course, probably I have started to become a leader in a particular organization in writing, and then I and my friend, we organize a training in writing. So it's probably because of that Pak Rinto said that I am his mentor, but actually he is your mentor, guys, right? Okay, now I would like to share my slide presentation. Sorry, I should use this button. Share screen. Pak Rinto, can you see this? Yes. In a full screen? Yes. Okay. Yeah. I put the title of my presentation today is Writing Skill is Matters. To tell you the truth, I'm very happy to be invited to be a guest speaker today, because for me, sharing about writing skills is matters. So that's why I'm trying to prepare a very simple and very short or brief, let's say, brief motivation to you, and then we will continue with question and answer if we still have a time. For how long this training will be organized, Pak Rinto? We have time until 5 to 5:15, Bang. So it's still quite a long time. Yes. Okay. I will start by saying that writing is matters. Why? I want to borrow what Pak Rinto said on Facebook some time ago in his post. I don't know that you realize, you read it, or you are, I don't know that you are brave enough to become Pak Rinto's friends on Facebook, because sometimes there's a barrier to be our teacher's friends, but I don't know. But I remind about his post mentioned that he took from the book that he read that the human lifespan can be divided into 24 hours. If we start from 00 EM and then end with the 24 hours in the next in a one day, then we will have that every 10 years of our life, it will be come to be 3 hours. It means that during your age, you are now in between 3 EM and 6 EM. It means that your current age is a daybreak time. Of course, it means that at your age, the people are characterized by very enthusiastic, energetic, and full of creativity.
So like an airplane, your age is the age that you are now on the runway, ready to fly, ready to go travel beyond the sky. But of course, need to be prepared. You are not allowed to fly because you need to make sure when you are still in the age of the runway, to make everything is in place, people sit properly, engine is working well, and technical problem not occur. There's no technical problem occur. Airplane, like in your age, preparing for taxiing is the time to make everything well managed. In conclusion, if all the settings are ready, you can fly and you will enjoy your flight. It means that this is the time for you guys. This is the time for all of you to prepare yourself to be ready to the next journey. And the time is now to be a well-prepared writer to fight for the next journey to be a writer. Then how I explain this in the context of our meeting today? I try to make it, I try to calculate it in a simple way. Imagine if I just learn to write at the age of 30 years old. Let's imagine that I try to be Pak Rinto's student in 38 years old. And if I can still write until I am 60 years old, it means that I have only 30 years to write. Now let's compare to you who are currently, let's say, less and more 16 years old. You can still write for 44 years. That's a huge difference. Is that matter? Is that 14 years gap matter? Absolutely yes. Now I continue to calculate it. I'm going to share you that I start publishing my work in my 4 years of college. At that time, I was about 21 years old. Now I am 46 years old. From the age of 27 to 46 years old, I have produced 12 books. This means that in 20 years, I have produced 12 books, 2 decades. And average, it means that 12 books in 2 decades. Then how if, it's only imagination, how if I write books from the age of 16 like you? If I wrote a book like you in the age of you, it means it is 3 decades. I supposed to have already 18 books. Isn't spectacular? Yes, of course. Guys, I tell you the truth. Once again, young age is a very strategic time to start writing. Because you are now in a golden age of life, a very powerful stage. And you will become more productive than other ages. I don't know that, I don't know, Pak Rinto probably share you that I lead a group. It's called Perkamen. It stands for Perhimpunan Suka Menulis. It contains of dozens of people who have learned to write. We have trained them for 2 until 3 days, all night. Their average, unfortunately, age is over 30. Now, in the group, only 3 until 3 people who consistently write productively. What happened? The main problem is
that they are currently too busy with their work activity. Writing is no longer a thing to do for them. No wonder. Because of what? Because they start to write, to learn writing skills too late. That's why when Pak Sir Rinto said to me, could you please motivate my student, Bang? I absolutely say to them, to her, to Pak Rinto, to him, yes, absolutely, I can. I'm very happy because at this young age, you have learned to write. It's very amazing. Again, the faster to learn to write, the better and more productive you are. I should say, Pak Rinto and guys, you are here. Follow. Congratulations and be a productive guys. Now, as I mentioned before, we come to answer the question. The question is, I make my personal question in this lesson. Why I still like to write something? Why I make writing is my habit in the age of 46 until now? How to make sure, how to pursue you that writing skills is important? I will answer it by telling you my life experience. First, writing skill can bring you to achieve your dream. Since I was in undergraduate college, I have dreamed of going to study abroad. The image of overseas university and the environment of life abroad fills my imagination. Every day, every year, every semester, I always think, how can I go there? Every time there were exhibitions from foreign universities, I participate. I attended, even though I was only to get the brochure and just listen to people to talk. Wow. I imagine that one day I will be directly go there. I will one day inhale the foreign air. I imagine that. Then, guys, into 2006, there was an opportunity for a scholarship to go abroad. The name of the scholarship is a Ford Foundation. This is a very popular scholarship in that time. It's closed already. It's over. It's only 10 years. I tried to apply. And you know, of the 3 stages, I failed at the second stage. At the first stage, my academic selection passed because I have learned, I have tried to manage to become a good student during my bachelor. But what the problem? When I realized, I found that the reason was that I had not become a figure who has considered influential enough in Indonesia now and the future. I have not enough influence to others. That's the reason. So what I have done? I then maximize my ability in writing. I write a lot of opinions in newspaper. I send it to newspaper. I make a blog. I make a book. Because I will tell you in the second explanation, I make a lot of effort, especially by exploring my my writing ability. A year later, the next batch of the scholarship was announced, and I'm coming again. You see the result? After fail into 2006, in 2008, I went to England, especially University of Leeds, to continue my postgraduate education. Based on my experience, I can say to you that what brings me to achieve my dreams.
one things that have a significant in compare with the time when I fail is I have a lot of writing production. Then abroad, do I have difficulties in completing my education? Not, guys. Studying in abroad relies on essays. I'm very good in writing already because I learned too much. So I can finish my studies in just 8 months out of the 12 months provided. Then what I have done in the rest 4 months? Travel in the country. My big come true. I can inhale the fresh air abroad. Then do I stop to write? No. After achieve one step of my life, now I can bring the next step of my life again. Because I know that the key, one key that is very important to be in my life is to produce the book, to make a writing skills and ability being important. And then I have the next dream. What the next dream? To gain the PhD abroad again. Because I already enjoy the schools and the environment that I have enjoyed in UK. Now I will be back to the place again, Europe. Then there's a selection of PhD scholarship in early 2013, namely LPDP. It is provided by the government of Indonesia. At that time, I already have a self-confidence that I already had my writing skills, and I applied, guys. And it was true that I won the selection. In the first stage, I was able to pass because usually in the first stage, they will read the essay, and I passed it because I have learned how to make a good and very nice essay. When interviewing, guys, I brought a large box. What is that? Containing all of my books, my opinion, newspaper, journal publication. I told the interviewer, I want to show you all of my publication. They said, sir, no, because we have seen that from the size of your box. In the Netherlands, do I have difficulty completing my studies? No, guys, because it is rely also in making essays. Out of the 4 years given to complete the PhD degree, I was able to complete it into 3 years, 8 months. What I have done with the rest of the time, I traveled to Paris, Belgium, Netherlands, Europe, bringing not only myself, but also my wife and my parents. For the first time, for the first things, the reason why I like to write is, it means that I am able to finish my studies and be able to travel abroad for free because of my writing publication. The second reason I state here is producing writing will give you more audience. Your life become more effective. As a lecturer, and Pak Rinto probably also understand it. As a lecturer, we are limited to teach. I only allow to teach 40 students. Pak Rinto, probably how many students allow in a class, Pak Rinto? 32. 32. So I only can share my thought, my mind, my spirit, my motivation, my idea, my thinking only to 40 people. Compare if I was a writer. If I can write essays, opinions, then send it to be publication, to be a newspaper, my writing probably will be read by at least 100 people a day. It is larger than 40. Then my writing
then probably being reread again in the next day by other people. And the important things is next year, probably my writings can still be read by others. Compare with in class. After session, you probably already forget what your teacher, what your lecturer explained to you. Like book, I like to read, I like to produce, I like to write a book because my mind, my thought, my spirit can be spread to others compare if I only speak it directly. My last two books, guys, I plan it and then already distribute in the form of ebook. Why? Because I learned that if I put into a printed book, it only catch a very limited people, probably thousands of people. But when I give it, uploaded it into internet, uploaded it to become a free book for others, it can reach tens of thousands throughout the age, probably even after I die. If you want to reach my ebook, you can googling it and put bermimpilah terus bersekolah. You can download it freely. You can read it somewhere in internet without need to buy it. So it means that being a writer means big impact, guys, more impact to others, and longer impact. Because you want to tell an important message, the process of making an article also, it's not easy. Because we need to tell to others our thought, our mind. It doesn't mean that to become a writer is an easy way. We have to make and to learn. We have to study how to make an opinion. We have to learn how to make a good article, which is sometimes I say it to be a clear, to be a consistent, and to be an informative thought. So being a writer must be really to learn. It means that writing, the production of the writing is not born from ordinary work. The author, I usually call it or explain it to Pak Rinto and friends. I say that the author, I call it, is a creator. Because an author or creator is made a writing from nothing, from the empty paper to the axis full of paper. My first work, I sent it to the newspaper. It was created not in overnight. I write it down sometimes for days, for many days. And I should tell you that the first book that I have published is the book that already rejected by a publisher before. But I said, I have told to myself, you cannot give up FOTA. Then I revise my book and look for publisher again. I read it again. It is a work hard, of course. But if your work is being published, you will be happy. So if you are joining this group, it means that you need to practice it continuously. Don't ever stop. The third reason why I like writing is that it is important. Why? I will give you, it is important to be motivated by these skills. Others probably motivated by popularity. Others probably being motivated by being rich,
but you are motivated by what you have published. Three keys are important in this context. The first key is dream big. The second is dream big. The third is dream big. You need to become a dreamer beyond imagination. When my opinion was published in the newspaper, I hold on to it tightly because I couldn't believe it. My name is printed there. Wow, it's amazing. After many times of experiencing sending fail, I read it over and over again. Actually, I don't know where's the publication already. I mean, where's the printed already, because I forget it, because I have produced in a year, I probably produce 300 opinion in a year. During, I don't know, I forget it. But when your name is printed there is a sense of proudness. Because of what? Because your work was published and read by the people, by others people. And then you should say to yourself, you can do more. Don't ever stop. When your writing is published, you create a target. We should be your next achievement. You need to create yourself. You need to create a target that you want to achieve. I know that some student in Dell has a huge achievement. They probably study abroad, advancing to be an alumni. And I challenging you now. You should put that in writing. You will become something that you want to be, that you want to put to be the target. One day, my father, when I was in Gunung Sitoli, called us. He said to us, I myself, your daddy, is only complete my study until Diploma 3, D3. But I say to you, my kids, my children, you have to pass that. That sentence inspires us, guys. It's motivate us. We put it into our heart and to be the jumping stone, to drive us. And what will be the result? Each of us, 5 kids, then pass that target. That is the importance of the target. Each of my father's children not only pass the Diploma 3, the Diploma 3, we all graduated. And 2 of his children become a PhD level. So if you see someone else, if you see other people achievement, put that as your target too. If you see other people work like books, like newspaper, opinion, put it to be your target and say to yourself, you can do more. Guys, I think that is the 3 things I have prepared for today. And I believe that this the simple 3 things to answer why I still like to become a writer until now. I even had my own goal. Probably Sir Rinto also ever heard that I will only die if I had written 20 books. If I already make 12 books, it means that I will be died after I wrote 8 more books. And I will make it slow to become my life become longer than what I have make it
as a target. So that's all from me, and thank you. Okay, please give big applause to Bang Fotarisman. All right, it's fine, Selma. Okay, thank you, Bang. I think this Yeah. it was so inspiring. Yeah, because from your story, we realize many important things, such as writing can lead you to achieve your dream. Yeah, I really like that part, that studying abroad will be over or evaluated by writing essays, and by preparing it before going to UK or Netherlands, you have made your life easier when you were in university in abroad. Wow, amazing! Thank you. Anyway, so I think you also perhaps want to ask Bang Fotarisman about another topics related to writing, related to life motivation, related to study goals. What else? Yeah. So feel free to ask. You can also feel free to speak in Bahasa. Yeah. If you think speaking English is a barrier for you right now to deliver your ideas, so feel free, guys. It's time for discussion. So you can ask. It's not only for English Writing Club chance, but anyone in this room you can ask. You can do it now. You have questions, please. Yes, you can ask me about living in overseas or how to get a scholarship or etc. Not only how to write a opinion in newspaper or something that you want to go beyond in this very special meeting. Please don't hesitate. Yeah, the girls, you can also ask, how about your son, Bang? You have sons? Of course, my son is at the what number? The second class of senior high school. Well, I don't know. Do not 11th grade, Bang. Oh yeah, here in Medan, and then the second son is in the first class of senior high school, also in Medan. I have only one daughter. He is in the third class of elementary schools. Ya. Yuk, ada pertanyaan? Yuk, Saya mau silakan. nanya, Bang. Yuk, Viola. You said earlier that you passed the test because of your essay. So, can you give us some tips? Can you hear me? Yes. Can That's you hear me clear. clearly? Okay. You said earlier that you passed the test because of your essay, right? So, can I ask you some tips on how to write essays, like Good how to essay. introducing yourself or what, so I can apply to university? That's all. Okay. Okay. Do you want to me speaking in Bahasa or English? In Bahasa is fine, Bang. So the other also can understand, yeah. Oh, okay. Nice day. Setiap penyelenggara beasiswa tidak pernah berjumpa dengan pelamar in the first stage. You should remember that. They will never meet us. So it means that you have to promote yourself based on the paper. You need to encourage yourself in this assumption. They will never ask, they will not interview you based from the face-to-face interview at the beginning. Kita harus mempersiapkan bagaimana tulisan kita itu mampu meyakinkan mereka. Dalam berbagai macam beasiswa, ada 2-3 beasiswa yang pernah saya temui, dan beberapa beasiswa yang pernah saya apply, they always ask you at least, mengapa Anda layak
menerima beasiswa ini. Nah, itu yang harus kita pelajari, teknik membuat esai. Kita mungkin tidak akan mempelajari ini, tapi one day mungkin Pak Rinto ingin mengundang saya, Bang, latih dulu adik-adikku, anak-anakku ini untuk membuat esai beasiswa. Yes, tapi tidak hari ini. Tapi as I mentioned before, tulisan yang baik itu harus clear. Jelas apa yang mau kita ungkapkan. Saya nggak tahu apakah Pak Rinto menceritakan mengenai apa yang disebut sebagai thesis statement. Yaitu sesuatu yang kita gunakan di awal, umumnya di awal, dalam teknik menulis di bahasa Indonesia, itu namanya kan inti paragraf. Itu biasanya menolong kita untuk menuliskan itu ketika kita menempatkannya di awal supaya paragraf-paragraf berikutnya follow the lead. Clear, konsistensi, koheren, dan informatif. Jadi adik-adik, menulis esai itu adalah sebuah seni menjual. Saya ingatkan lagi, kalau kita ingin mendapatkan beasiswa, maka kita tidak boleh menulis seperti menulis surat kepada sahabat. Bukan. Kita harus membuat sebuah esai yang meyakinkan pembaca awal. Karena biasanya itu adalah tahap awal dari proses seleksi. Ada berbagai macam pertanyaan adik-adik. Maka dalam setiap kelas menulis, saya selalu menantang para peserta pelatihan adalah jawab pertanyaan ini dengan tulisan. Contoh nih, contoh. Jadi, if you want to study by yourself how to write an essay, please put an answer at the beginning and then answer it. Contoh nih, apakah Anda setuju terhadap pelajaran online? Ya udah jawab, buat esai untuk menjawab itu. Begitu cara belajar. Bagaimana cara bagaimana cara menulis esai yang baik? Pointers. Nah, jadi kalau nanti kalian pergi sekolah ke luar negeri, orang luar negeri itu selalu akan mengatakan, what's your argumentation about this case? My argumentation is firstly, secondly, thirdly. Itu udah kayak hidup mereka. Selalu berpikir soal perbedaan satu dengan yang lain. Maka kalau ditanya, mengapa engkau layak untuk mendapat beasiswa ini? Pertama, saya berasal dari lembaga pendidikan yang melakukan seleksi yang sangat ketat pada para pelamar, yaitu Sekolah Unggulan Del. Sekolah Unggulan Del adalah bla bla bla. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman saya sering dikenal sebagai pribadi yang memiliki motivasi tinggi untuk mencapai tujuan. Ketiga, you explain it. Caranya, make it, study, bagaimana cara supaya ketika kita membuat esai di kelas bersama dengan Pak Rinto, Anda betul-betul membuat sebuah esai yang sistematik seperti itu. Caranya, buat satu pertanyaan simple, jawab dengan jawaban yang memiliki firstly, secondly, thirdly, etc. Nah, gitu sih. Itu caranya. Lalu, cara yang lain adalah setelah Anda menulis, ingat, remember, you have a peer, send it to your friend. If your friend itu, apa bahasa Inggrisnya Pak Rinto, mengenyitkan jidat, feeling, you can see from their face, feeling segan mau bilangi, jelek kali tulisannya. It means that it is the time for you to revise your essay or your paper. Jangan benci koreksi dari orang. Saya rasa Pak Rinto adalah salah seorang yang pernah saya percayakan untuk mengkoreksi orang dengan produktif dalam pelatihan-pelatihan kami. Dan dia pasti akan membawa itu. Ini dek, ini dek, ini dek, salah ini dek, salah ini dek. Coba perbaiki lagi dengan kalimat seperti ini. Pak Rinto itu adalah salah seorang, boleh saya katakan, trainer menulis yang pernah kami punya, dan kemudian koreksiannya menghasilkan penulis. Saya rasa
Itu bisa dikembangkan di kelas. Kecuali ada pertanyaan tambahan from you, Dek. Is it answering? Fayol? Yes, thank you so much, Bang. Oke, good ya. Bisa ya bayangkan ya, itu yang dimaksud abang tadi itu. Nanti kalian udah kelas 11 ini. Di bahasa Inggris juga ada materi nanti teks argumentatif ya, hortatory exposition. Nah, di situ persis itu di paragraf pertama namanya thesis statement, baru paragraf berikutnya itu supporting paragraph to support the thesis statement. Nanti sebenarnya bisa dikembangkan lagi ya. Kalau yang kita pelajari di kelas itu sebenarnya lebih simple. Oke? Viola, nanti bisa tanya-tanya sama Miss Mary juga. Oke, good. Ada lagi? I Silakan, want to add silakan. something Yeah. first. So Yes, please, Theo. maybe I'll use mixed language for Bang Otaris. I'm kind of like to write an ideas to story, but I have this list of bunch of ideas, but I don't like to malas ngerjainnya jadi cerita gitu. Jadi cuma stay on ideas. Can you give us some tips so I can produce my ideas? And Thank finish you. it, ya. Too many ideas, but you don't know where to start and how to finish. Okay, Bang, that's the question. Silakan, Bang. Okay, Dek. First of all, students of everyone needs to recognize their style of learning. Ya, their styles of word learning. Seperti saya, I cannot read, I cannot write kalau orang lagi rame, but somebody can even read ketika ada suara bass menggempita. It's styles of learning, ya. Jadi itu perlu dikenali dulu. Demikian juga ketika kita mengembangkan tulisan, aku ini orangnya kayak mana? Oh, gampang punya ide, gampang melupakan. Nah, when you recognize how yourself express yourself, itu yang perlu kita ubah. Ingat, menulis butuh disiplin. Satu pertanyaan, disiplinkan menjawab pertanyaan tersebut. Menulis itu simple, Dek. Buat pertanyaan, buat jawaban. Buat pertanyaan, buat jawaban. Menulis itu sekali lagi saya sampaikan ke Anda adalah make a question, make an answer. Make a question, make an answer. Simple. That's all. Makanya ketika kita mengerjakan esai, kalau nanti Anda ikut tes TOEFL atau IELTS, pertanyaan itu copy tapi diparafrase, taruh di dalam judul awal lalu jawab. As simple as that. Jadi ketika kamu mengalami masalah itu, Dek, apa boleh buat? You have to work hard to change it. Buat pertanyaan, selesaikan. Kalau kamu bisa melakukan itu, maka you train your body to submit to your thought. Sering sekali begitu. Jadi kita harus bisa menertibkan badan kita ini yang sering sekali itu merasa pengen nyaman. Waktu saya berusia seperti kalian, seperti Pak Rinto paling tidak, saya mencoba membuat badan saya tertib menuruti kehendak saya. Minimum pada soal bangun dan tidur. Pak Rinto mungkin pernah mendengarkan saya bahwa saya adalah orang yang tidurnya jam 11 malam. Lalu bangun jam 5 pagi. Dan sekarang agak berubah gara-gara COVID. Adik-adik, kebiasaan itu tidur jam 11, bangun jam 5, tidak berubah dimanapun, kapanpun. Kenapa saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu dan pada saatnya? Karena saya tidak mengikuti jam winter clock. Kalau jam winter clock, maka orang berubah. Lebih cepat tidur, lebih lama bangun. Bagi saya, itu tidak membuat akal. It's not make sense. Bagi saya, yang mengatur tubuh saya adalah saya. Maka meskipun musim dingin, meskipun musim panas. Kalau musim panas, kita bisa tidur jam 12, jam 1, jam 2. Karena matahari masih ada. Saya nggak peduli. Saya harus menertibkan badan saya. Jam 11 tidur, jam 5 bangun. Mengapa?
Karena bagi saya, dengan mengatur manajemen kehidupan seperti itu, saya akan menjadi produktif. Kapan kita membiasakan hidup seperti itu, adik-adik? Waktu kita masih di usia atau di periode jam 3 IM until jam 6 IM. If you do that, late than that, trust me, it will be late. Kapan kita bisa membuat batang pohon itu tunduk dan mengikuti rambatan yang mungkin sudah kita bangun pada saat dia masih muda? Ketika batang pohon itu sudah terlalu keras, bukan mengikuti kita, dia patah. Nangkap ya? Right. Am I answer your question? Yes, Bang, thank you. Right. Yang lain adalah bisa, Mute, Bang. sorry, ya, bisa saja engkau menuliskan bahwa ada satu buku yang mengatakan, buat di sini moto, buat moto, tuliskan di situ satu kata-kata. Sudahkah Anda menulis hari ini? Gitu. Sudahkah Anda menulis hari ini? Itu yang saya sering lakukan di usia seperti Anda, dan kemudian itu sudah jadi habit, sehingga saya tidak perlu membaca sesuatu untuk bisa memotivasi diri. Saya percaya, jika di usia muda ini, ketika masih di antara 3 sampai 6 o'clock in the morning, in the early age, you will become something in the future then. That's all. Ya. Next. Oke. Untuk yang baru bergabung tadi tengah jalan, belum sempat dengar apa arti jam 3, jam 6 itu, serulang lagi ya. Tadi Bang Potarisman itu mengutip satu buku, judul bukunya Time of Your Life. Itu dia buat ilustrasi hidup kita dalam 24 jam. Nah, kalau rentang waktu usia kita sampai 80 tahun berakhir, berarti satu hari 10 tahun itu dihitung sama dengan 3 jam. Berarti itu usia 3 jam sampai jam 6 itu berarti 10 sampai 20 tahun. Berarti kalian kira-kira di sekitar jam-jam 5 pagi gitu. Ibaratnya Bang Potarisman tadi baru bangun pagi, masih baru segar gitu ya. Nah, itulah posisi usia kalian sekarang. Sementara Sir udah di pukul 9 lewat 20 sekian menit. Bang Pota udah di pukul 3 sore. Bentar lagi tuh. Tapi katanya nunggu nulis 8 buku lagi ya. Biar mencapai 24 jam. Itu ya poinnya tadi ya. So interesting. Nah, jadi maksudnya tadi Bang Pota adalah supaya Theodora dan teman-teman yang lain punya goals ya, punya goals dalam satu hari itu dan fokus gitu. Dan mengenali style belajar ya, style belajarmu seperti apa. Jadi harus kamu fokus biasanya gitu. Kalau Sir ternyata bisa menulis berlama-lama dan produktif itu kalau sambil dengar-dengar lagu, gitu. Nah berarti Sir tipe orang yang suka mendengar lagu sambil belajar dan menulis gitu ya. Terus kalau tambahan, izin menambahkan ya Bang, untuk menjawab pertanyaan si Theo tadi, kan sering lupa ya kata Theo, sering lupa, maka hal yang harus dilakukan adalah sering bawa catatan, notebook, ya, notebook, catatan kecil. Ini misalnya catatan kecil ini, seringlah ketika ada ide tuliskan gitu ya, ditulis. Terus setiap hari sebaiknya punya to-do list ya, setiap hari ya, mengingat kita harus fokus kan. Apalagi kalian kan di SMA Golden banyak kali kerjaan kalian gitu. Jadi supaya manajemen waktunya bagus, punyalah to-do list setiap hari. Dari pagi tapi buatnya. Atau bahkan dari malamnya udah bayangkan, oke, satu hari itu pagi aku akan belajar sampai jam sekian, terus ada jadwal ini. Nah, itu kamu checklist di malam hari ya. Di checklist udah terlaksana atau belum? Nah, dievaluasi. Itu menurut salah satu
tips yang mungkin efektif ya untuk bisa dicoba di usia kalian tadi yang memang harus belajar mendisiplinkan diri gitu. Itu sih menambahin karena di usia kalian inilah kenapa di SMA Gudel andai kata kalian masuk di asrama itu kita sangat ketat dengan disiplin tadi itu gitu. Tapi di rumah pun kalau kalian memang tidak thank you Bang. Itu ada di chat Bang Fota, buku yang bagus itu si Stephen Covey, bukunya Seven Habits, itu bagus sekali untuk dijadikan bacaan juga ya. Gitu. Nah, itu tadi di situ juga ada ya teknik-teknik tadi itu supaya kalian bisa fokus. Gitu. Jadi di sekolah kita ini dan kalian harus bersyukur dan beruntung karena dilatih disiplin tadi tuh, ya. Jadi kalau kalian di rumah masih merasa feel free to do anything and when, nah bertobatlah. Bertobatlah. Kembali ke jalan yang benar ya. Itu sih dari Sir nambahin. Ada mungkin lagi Bang, tambahin Bang, teringat ke buku tadi. Tidak. Tapi itu tadi ya, baca buku-buku yang memberi kita semangat, view, new paradigm to motivate us. Salah satu buku yang tadi ada bagaimana mengorganisir hidup ada di dalam buku itu. Yang tadi diterangkan oleh Pak Rinto adalah tentang bagaimana manajemen waktu. Itu adalah satu dari 7 habits orang yang sangat efektif. Dibaca, dipelajari. Mungkin Pak Rinto punya PDF-nya. Mungkin ya. Jadi silakan dicari. Oke. Nanti bisa share ya. Ada lagi pertanyaan, Nak? Ya, any more question? Ini masih ada waktu 2 menit lagi lah sebelum jam 5. Oh. Kok kayak nggak terasa ya? Seru Bang, pertanyaannya keren. Yes. And I'm ready to answer that. Ya. Monggo, yuk. Silakan, jangan malu-malu. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan Bang Fota bergabung kita ya. Biasanya Bang Fota ini diundang di acara-acara besar ini. Diskusi-diskusi. Ini besar loh. Ini besar loh. It is a very strategic moment. To tell you the truth, it is a very big and huge, have an significant impact in your life, adik-adik. Thank you, Bang. I'm thinking about it ya, karena kalau dari sekarang kalian mendengar perspektif-perspektif yang membuka pikiran, unlock itu pikiran kita yang masih terkunci. Nah, disinilah memang kalian harusnya bisa nanti melihat 10-20 tahun ke depan diskusi kita ini make sense gitu. Yes. Ada lagi? Jangan sia-siakan ya. Kalau masih ada pertanyaan kita lanjut nih sampai 5:15 juga nggak masalah. Agnes, ada? Bang, saya mau bertanya. Ya. Untuk karya-karya tulisan yang diharapkan untuk beasiswa itu apakah harus karya non fiksi atau karya fiksi juga diperhitungkan, Bang? Oke, right. Apapun itu deh. Apapun itu. Ya, ada kawan saya dia menulis novel, dia dapat beasiswa. Saya tidak paham nulis novel, saya biasanya menulis yang non fiksi, saya pun dapat beasiswa. Apapun itu. Nah, mengapa ya? Mengapa penyedia beasiswa itu suka sama penulis? Nah, balik kepada yang tadi, bahwa ketika mereka melihat penulis, mereka melihat orang yang bisa menjangkau ide ke masa depan lebih banyak orang, lebih luas. Penulis itu membuat apa yang menjadi sebuah konsep itu mampu didistribusikan lebih luas. Sehingga nilai-nilai dan pengaruh daripada orang itu menjadi tidak terkira banyaknya. Itu salah satu argumentasi mereka. Selain itu, penulis itu, kalau nanti Anda baca-baca buku, itu berada pada tingkat tertinggi daripada level kecerdasan. Mengapa? Karena dia mencipta. Level paling cerdas itu ada level mencipta.
Level dari bawah itu cuma peniru dan seterusnya. Mengapa disebut sebagai mencipta? Karena dia tidak pernah melihat sesuatu ada, tapi dengan menulis dia membuatnya menjadi ada. Dari mana dia ada? Dari pikirannya. Dia tularkan, dia tulis gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi sesuatu yang existing. Jadi jangan takut soal ini akan non-fiksi atau fiksi. Orang akan lihat karya Anda itu setelah Anda dokumentasikan, itu menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi banyak orang atau tidak. Karya-karya sastra fiksi kayak Magsaysay Award. Itu keren. Nah, itu setara Nobel. Bahkan Nobel khusus kesusastraan itu ada. Jadi jangan merasa bahwa aku sukanya fiksi, maka itu tidak akan di-appreciate. Salah adik-adik. Mereka memberi bobot yang sama untuk mereka yang memiliki talent dalam bidang itu. Bahkan perlu saya jelaskan bahwa karya-karya fiksi amat sedikit orangnya yang mendalaminya. Sementara karya-karya non-fiksi itu jauh lebih banyak orang. Jadi kalau dirimu suka pada karya-karya fiksi, bermimpilah untuk menjadi besar. Seperti C.S. Lewis. Gitu loh. Bermimpilah untuk menjadi seorang penulis yang besar. Di Indonesia, karya-karya fiksi yang mendapatnya, yang karya besar, contoh Pramudia Anantatur. Itu fiksi, tapi fiksi sejarah. Nah, itu dia ya. Saya suka novel. Saya baca novel tapi selektif. Nggak pernah baca novel yang lucu-lucu. Ya, gitu ya. Kayak novel nanti misalnya yang dapat hadiah tertentu, saya lupa di atas ada ya. Itu dari saya, Dek. Baranes? Makasih Bang Tejo. Ya, tadi thank you Bang udah ngingatin ya, pentingnya menulis untuk dipublikasikan itu sangat penting ya. Jadi kenapa kita perlu mempublikasikan tulisan, apakah itu puisi, short story, itu penting sekali. Apalagi kita punya banyak platform digital sekarang, ya kalian punya Instagram minimal, rajin-rajinlah upload puisinya, rajin-rajinlah upload short story-nya. Karena dari situ juga bentuk profiling kamu. Ya, mungkin Bang Kota nanti bisa bantu jelasin Bang tentang pentingnya menyusun CV itu juga sekilas dan profiling kita sebagai seorang calon pelamar beasiswanya, sehingga bukan hanya dari tulisan-tulisan kita tadi, tapi juga dari karya-karya kita yang lain gitu Bang. Iya, thank you Pak Rinto sudah mengingatkan saya soal itu. Jadi kita tadi kan menjual esai, tapi juga harus menjual who are you. Nah, maka salah satu cara menjual yang saya lakukan pada tahun 2006 adalah buat blogspot sendiri. Nah, saya buat blog, maaf, taktikal. Karena sekarang saya nggak memeliharanya. Sekarang saya beralih ke Kompasiana. Nah, gitu loh. Jadi begitu banyak platform yang memungkinkan kita bisa menulis, lalu kemudian menyampaikan gagasan kita, itu dipakai sejak sekarang. Semua ada sekarang. Mau puisi, mau Anda bikin di blogspot, bisa. Mau Anda bikin di Instagram, bisa. Seluruh media sosial ini, kalau menurut saya sekarang ini, teman-teman, adik-adik tidak punya hambatan sebenarnya. Kami dulu hanya punya blogspot. Nggak ada lain kok. Dan itu pun yang ya gratis. Nah, semuanya itu bisa Anda tuliskan kelak, termasuk judul-judulnya ketika Anda membuat CV Anda. Supaya apa? Supaya Anda memang menunjukkan bahwa Anda kerja. Anda bukan, nah ini yang salah satu perlu Anda pikirkan konsepnya ya. Penyedia beasiswa bukan cuma nyari orang yang pintar. Secara akademik, mungkin nanti nilai kalian itu besar, raport oke, dan seterusnya. Tapi mereka lihat, apa pekerjaanmu selain daripada belajar? Maka mereka lihat, oh ini ada klubnya, English Writing Club. Itu adalah salah satu yang akan mereka pertimbangkan. Lalu yang lain, sesuatu yang lain. Nah, itu yang perlu saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rinto tadi. Oke,
Thank you, Bang. 3. Bisa ya, Nes ya? Jadi Bisa, jangan Sir. malu-malu ya untuk publikasi tulisan ya. Iya, Sir. Oke, good. Ada lagi yang lain? Timothy dari luar ekskul, silakan. Ada pertanyaan, Tim? Kalau aku sih pertanyaannya gimana cara memulai menulis aja Bang? Gimana cara mendapatkan inspirasinya gitu? Dan apa yang harus kita tulis buat awal-awal ngebuat habit itu? Oke, good Oke. question ya. Silakan, Bang. Sumber itu ada everywhere. Hanya put your attention. Ketika kita lihat ada orang di pinggir jalan, itu ide. Ketika ada pengemis, itu ide. Ketika ada orang antri, itu ide. Ketika ada orang marah, itu ide. Ketika kita melihat ada orang pakai masker, itu ide. Ketika apapun kita lihat, asal kita lihat, lalu kita buat pertanyaan. Nah, balik gitu ya, Dek. Jadi ketika kita melihat sesuatu, buat pertanyaan. Mengapa orang sekarang tidak patuh pakai masker? Kan tadi kan make it simple. How to make an essay, make a question, and make an answer. Kan gitu kan? Simple. Nah, kalau kita bisa menciptakan pertanyaan, maka kita akan jauh lebih mudah ketika kita buat tulisan. Ketika kita lihat ada orang tidak menggunakan masker, maka buat pertanyaan. Bagaimana caranya supaya orang patuh menggunakan masker? Create your idea. Tulis argumen Anda. Lalu kemudian ketika kita misalnya melihat ada orang tabrakan, lalu kemudian Anda tulis bagaimana mencegah kecelakaan di situ. Misalnya seperti itu. Jadi jangan dulu menulis sesuatu yang berat. Make it simple. Kalau kita bisa membuat sesuatu yang kecil-kecil, maka itu menjadi tabungan mental. Ingat ya, di buku 7 Habits Highly Effective People itu ada yang disebut sebagai tabungan mental. Apa itu? Sesuatu yang membuat kita lebih percaya diri. Bahwa ketika saya sudah menyelesaikan 1 blok, saya pasti bisa menyelesaikan 2 blok. Ketika saya menyelesaikan 2 blok, saya pasti bisa menyelesaikan 3 blok. Demikian seterusnya. Saya punya kebiasaan untuk berolahraga dalam masa pandemi ini. Waktu itu saya kuatnya hanya bisa berlari 1 kilometer. Lalu kemudian setelah berminggu-minggu, saya kemudian berlari 2 kilometer. Setelah kemudian 2 kilometer, saya bisa berlari 3 kilometer. Setelah 1,5 tahun pandemi, sekarang saya bisa berlari 10 kilometer. Ketika kita mulai dari sesuatu yang simple, maka kita mengajari diri kita bahwa simple is matters. Ah, gitu ya. Bisa, Dek? Bisa Bang, makasih Bang. Oke. Good question ya, Tim. Izin menambahkan ya, Bang. Ini pertanyaan memang yang dulu waktu aku juga mendengar Bang Fota kasih pelatihan menulis, ini pertanyaan yang muncul di permukaan, Sir, karena waktu itu Sir bingung apa yang mau ditulis. Jadi ada satu cerita menarik, Bang. Mungkin aku nggak pernah cerita sama Bang ini. Waktu itu ada pelatihan di Perkantas Semera. Abang buat pelatihan, terus aku waktu itu masih semester 3, diajak Bang Supanto ikut pelatihan itu. Nah, terus kan Abang analisis koran kan, koran Kompas, analisis paragraf pembuka. Ini terus kasih kamilah waktu itu selembar kertas kosong untuk menuliskan apa aja idenya gitu. Tahu nggak yang terjadi? Waktu itu, Sir nggak bisa menulis 1 kalimat pun. Ada 3 hari waktu itu pelatihannya, hari kedua dan ketiga Sir nggak datang lagi. Wah. Cabut aku, Bang. Karena merasa kayaknya aku nggak bisa nulis gitu. Nah, tapi tahun 2009 pertama kali tulisan Sir diterbitkan di koran waktu itu akhirnya aku terdorong menulis karena aku gelisah.
ada satu hal yang waktu itu masalah pendidikan UN ya, waktu itu kecurangan-kecurangan UN itu mengganggu pikiranku sekali, dan aku kebetulan waktu itu rajin diskusi dengan teman-teman guru. Waktu itu guru, kan aku masih mahasiswa. Nah, dari diskusi itu aku menuliskan satu artikel panjang, terus kukirimkan ke koran. Beda dengan Bang Fota, waktu itu aku sekali kirim langsung terbit, Bang. Terbit. Nah, apa yang mau ceritakan dari situ, tim? Nah, ternyata ide tulisan itu bisa datang dari satu apa yang kita sukain atau apa yang kita sering gelisahkan gitu. Dari yang kita minatin itu gitu. Kalau Timi sukanya apa sekarang? Suka musik, suka apa? Isu apa? Kalau baca koran suka apa? Politik, seni, ekonomi, hukum, kriminal? Apa Tim misalnya? Hah? Olahraga? Belum Apa? kepikiran aku. Iya, olahraga lumayan suka sih. Misalnya olahraga kan. Nah, kamu kan bisa mengulas cerita tentang perpindahan Messi misalnya. Tentang bagaimana Messi bisa membuat keuntungan saat ini di PSG kan. Iya nggak? Melalui penjualan jersey-nya aja, itu dalam satu jam kalau nggak salah itu untuk berapa juta pounds. Berapa juta euro gitu. Nah, itu kan ide yang menarik sebenarnya kan. Bagaimana sosok seorang figur pesepak bola bisa membuat satu perubahan yang drastis di klub yang satu dan membuat satu kondisi yang muram di Barcelona saat ini. Iya nggak? Itu kan ide yang dekat dengan kamu misalnya. Sehingga muncullah satu niat untuk menuliskannya itu. Biasanya seperti itu. Lalu yang kedua, saran dari Sir adalah ya bacaannya gitu ya. Apa yang kamu suka tentu kamu harusnya rajin membaca juga gitu. Supaya apa? Jadi waktu itu Sir rajin membaca karena Sir dulu tinggal di lingkungan sekretariat organisasi, rajin baca koran, Kompas Bang. Bacanya di sekret kan. Jadi waktu itu Sir rajin baca kolom opini, termasuk tulisan-tulisan orang abang ini dulu ketika rame-rame tulisan orang Perkamen masuk koran. Jadi Sir rajin baca opini gitu. Nah dari situ tanpa sadar Sir terbawa kepada ide tulisan dari orang lain, bagaimana cara menulis gitu. Tanpa sadar itu, artinya semakin banyak Sir expose diri Sir dengan bacaan-bacaan, artikel-artikel yang Sir baca, ternyata tanpa sadar seperti itulah gaya tulisan Sir itu gitu muncul. Nah, jadi ide itu datang dari apa? Dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat tadi Bang sampaikan Bang Kotarisman. Karena melihat sesuatu itu pun di sekitar kita itu namanya membaca situasi. Gitu. Jadi kalau kamu membaca situasi saat ini apa yang jadi dengan membaca itu kita jadi peduli gitu loh. Jadi peduli, nah kepedulian kita itu membuat kita gelisah dan kegelisahan kita itu mendorong kita mau menulis. Ah, itu dia. Jadi kalau Sir sendiri biasanya terdorong menulis, Sir biasanya karena terus kepikiran gitu. Baru-baru ini Sir menulis di Facebook habis cerita dengan Bang Kotarisman tentang kematian ibu di Toba. Dari diskusi saya dengan Bang Kotarisman ini itu sangat terus mengganggu pikiranku sampai aku nggak bisa tidur. Saya diskusi sama Bang Kotarisman ini sampai jam 11 malam kok nggak salah ya Bang. Dari diskusi itu saya terus berpikir dan saya nggak bisa tidur, saya menulis dari jam 12 sampai jam 1. Nah tulisan Sir itu setelah Sir publish di Facebook hanya dalam satu hari sudah di-share sebanyak 99 kali oleh orang lain dalam satu hari. Dalam satu kira-kira 2 minggu ya, 2-3 minggu ini sekitar 235 share ternyata. Dari orang yang Sir gak kenal. Yang share dan baca dan komen gitu. Nah, artinya apa? Itulah kalau kita menuliskan apa yang menggelisahkan kita, apa yang minat kita, apa yang membuat kita concern dan khawatir tentang sesuatu itu. Sehingga kita menulis dan tulisan kita itu ternyata dirasakan orang. Itu wah, iya ya, seperti itu ya gitu. Jadi gitu ya, tim. Biasakan kalau mau pengen jadi menulis tadi ternyata kan penting sekali ya menulis dari sampaikan Bang Kotarisman itu bisa membawa kita lebih tinggi lagi.
Tapi bagaimana memulainya? Ya harus rajin membaca, baik baca buku maupun baca situasi. Dan peduli, dari kepedulian ini kita gelisah, dan kegelisahan itu akan mendorong kita menulis. Ya, itu ya, dari saya nambahin. Ya. Oke, tim. Oke, ada lagi? Ini sudah pas sih. Oke lah ya, kalau nggak ada, ataupun ada lagi juga, bisa nanti bertanya sama Bang Fota juga ya, ada Facebooknya juga itu. Silakan Bang. Ada closing statement Bang sebelum di close? Ya, thank you ya. Anda sudah memulai menggumuli sebuah hal yang mungkin bagi orang lain ini jalan sulit. Tapi Anda sudah tidak bisa lagi keluar dari sini sebelum Anda bilang ke orang lain bahwa jalanku tepat. Ya, usia muda adalah usia yang sangat produktif untuk jadi penulis. Karena itu, adik-adik, termotivasilah, semangatlah, belajarlah. Karena apapun ceritanya, kalau Anda tidak memotivasi diri sendiri, semua apa yang disampaikan, semua apa yang dari orang lain itu tidak akan bisa. Tapi ketika kita sudah memulai dari diri kita untuk memotivasi diri sendiri, apapun kata orang, kita bisa menjalaninya karena kita yakin itu yang betul. Semangat, terus belajar, jangan pernah menyerah. Thank you. Senang bisa bicara dengan Anda, sosok-sosok orang yang pasti akan membanggakan kita semua, dan kelak saya akan bangga karena pernah berbicara pada Anda. Thank you Serinto, thank you teman-teman juga sudah mendengarkan saya. Oke, thank you Bang. It's such an honor to our club. I really appreciate that. Terima kasih banyak Bang. Thank you. Sudah My menyempatkan pleasure. waktu dan memberikan pemikiran yang luar biasa untuk adik-adik ini, karena saya percaya diskusi-diskusi seperti ini pasti akan berdampak jangka panjang seperti itu, karena hal-hal memantik niat dan motivasi orang menulis itu memang awalnya kayak impossible gitu, kayak sesuatu yang sia-sia gitu ya, karena biasanya seperti Abang bilang tadi di Perkamen juga hanya berapa orang lah yang bertahan menulis. Tapi sedikit banyak biasanya orang yang pernah mendengarkan motivasi menulis itu pasti akan juga tergugah dan bisa merasakan dampaknya di kemudian hari. So really appreciate your coming and also your thought Bang. Itu ya, semoga menginspirasi anak-anak kami sekalian dari diskusi kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa. I kindly invite tadi Gerta ya, to pray ya. Angela Sarah, you here? Yes, sir. Okay, please lead us in prayer. Okay, sir. Sir, Abang and all my friend and sister, let's play together. Our Heavenly Father, now we are finished our lesson. Please bless us, please bless our teacher, and please bless Bang Hotarisman in another activity. In your name we pray, amen. Oke, sayonara, sampai ketemu lagi.